Salam alaikum. Inch'Allah, on a un exercice concernant les graphes d'une application continue dans des espaces topologiques séparés. Donc, on a un exercice, soit x et y, deux espaces topologiques, y étant séparés. Et f est une application continue qui envoie l'espace topologique x vers l'espace topologique y étant séparé. Montrer que la graphe de l'application continue, donc x f de x, tel que x appartenant à l'espace topologique grand X, est fermé. Voilà pour répondre à cette question. Soit on a la suite, soit غناخد واحد لا سويت كاينه في جي، نحاول نلقى لا ليميت ديالها حتى هي كاينه في جي، وغنقول افيكتيفمون راه جي اي فيرمي. سوا une suite xn f de xn هذه est une suite dans G, et tel que xn converge vers petit l, et f de xn, voilà, converge, la suite converge vers f de xn converge vers L prime. Voilà. عندي هاد la suite xn converge vers L و f de xn converge vers L prime. On a xn converge vers L et f étant qu'il est là de l'application f étant continu. Donc f de xn converge vers f de L. Voilà, par l'application de théorème de la continuité avec les suites. Donc converge vers f de L, et par donc fx et f de xn converge f de L. Déjà f de xn converge vers L prime par unicité de la limite. On aura f de L est égal à L prime. علاش؟ لأن f de xn قلنا converge vers L prime، وعندي par يعني l'application ديال هاد l'application f est continue و xn converge vers L، donc la f de xn converge vers f de L, donc L prime f de L est égal à L prime. Donc voilà, donc je me dis L prime quoi est égal L f de L. وهاد L f de L اشنو كنلاحظ؟ x f de x, L f de L appartenant à G. Voilà, donc خديت واحد suite xn f de xn، la limite ديالها L prime، الكوبل L prime، وهاد L prime effectivement كاين في G، d'où G اللي هو x f de x tel que x appartenant à grand X qui est là de la graphe et
fermé. فوالا يعني انا بينت باللي هاد الجراف هذا راه فيرمي. دونك دابا غندوز لا دوزيام كيسيون، واش لا ريسيبروك اي فري. اشنو هي لا ريسيبروك؟ سيتادير غنشوف دابا شنو في الاول بينت الا كان عندي اف كونتيني و y يعني راه سيباري، دونك راه جي اي فيرمي. دابا غنشوف الا كان عندي الجراف فيرمي، ياك عندي الجراف فيرمي واش كيعطيني effectivement l'application est continue. هذه هي لا ريسيبروك. اش غندير واحد كونتر اكزامبل. سوا اف هاد لا فونكسيون اف دو اكس ناخدها هي 1 sur x si هنا x ديفيرون à 0 و f de 0 est égal à 0. On a هاد لو كا يعني y est égal à r plus et x est égal à r plus sera séparé. Donc on a d'abord f de x 1 sur x et on a g هذا الجراف هذا اللي هو x f de x. Voilà, fx f de x tel que x appartenant à r plus f de x bien sûr اشنو كتساوي هي 1 sur x c'est x différent 0 ou f de 0 est égal à 0. G est fermé comme réunion de l'hyperbole. هاد l'hyperbole راه تا هو fermé et هاد point 0 0 est fermé. Mais f n'est pas continu en 0. Donc la réciproque est fausse.